ya yin wisra sasa BF1 zugu ni wango ni woto wende imimiti asfa yenenga ni ASFB fonctionnaire équipe bobowa bamambe coupe du faso wa finale ninge nantawa banfora wa zami équipe sa yiba tongo mwebu beba bu adversaire namba tembo la woto ni asfa yenenga tonga me onwe AS police biya yibla zalom ti ASFB ton ASTM bokan biya yibu la yemre ele mimiti championnat of pistan wa nantawa sibira un logo to la atarare ya usfa sodara équipe lere taur zaura un zomba yembre la B AS Sonabel tor bala ni point a yembre bala match en retard mais rambon ton zami ti salitas mais les tarda ti maintenant pas ma championnat woto ibeni ton plateau zukani Sandrine Zouri Sandrine Niwango Luc Belem ni woto wende BF1 get by ipuso mbeni yamba ton darega amza wedragon ya asfa yenenga bala karsa podra bam on ton ni AS police ton pam soro nan ton demi finale da wilga kane ti bam ye en gain ronda wa ya finale la coupe du faso la bam borda ba les championnats karanyak nenge runa ale beka zame ton pam sore nan ton finale la amza ni wa ne yoki ni zuno wa ba ha ne wa asfa yenenga mora ronda en kanana koy yam le pama salitas morandire pas mourir no aswa yene be finale fonctionnaire équipe mais be finale la bang sabalti fonctionnaire nzara ya ne dala ton carrière bam balla karsamba la ino wan pam bam me finale la yibisra ki bay yam nan bang me ya mat kwala booking building mbe ana santenga mbe athlétisme wenwa bangeti sibiran lo wotoa bi booking bi kanga ton pa ma sore nanten jeu olympique na yi 100 mètres henwa 100 mètres henwa yenda zwe yira taba fa yi Dakar meeting wala ina paka yi wisra kolonse ni tour du Benin UEFA tabara miti Burkin bi nda na beni vuka ayob labon zomba Burkin bi ka bas ba nedba yemerto rika bilif meng beni ti mi ta Paul Domo erika vusa anase ta Suleiman Konerika yembre ta Salif Yerbanga erika yembre wana base ya Burkin bi anya hani mayo tir safa ti libre ngese tour du Benin wan yi toto Benin 2021 UEFA tabara basa ni Burkina Faso victoire à Paul Domon on dit que vous kayoba soba la légende maillot jaune ni maillot vert à fin vous ça yoba fin ya Burkina Faso nan lui tauré vous ça nasa ya Paul Domon yenda dit que pipiwa ayib soba atan soba la yoba soba ti ayemra ya Suleiman Kone ayemra mele ya Salaf Yerbanga toura basro yi Porto Novo kilo kwa la yembre to banan zwe ngilga tenga à Paul Domon wa lui tauré toura baso woto ya Burkina Faso ndira se mayo tir sa fa classement wa ya Burkin biye bambombe tawre pipizi wa alzinsa nu swaba asala fier banga a Aziz Nikema la Matia Soropore ya Paul Domon indique Benin UEFA tabara ya tour du Benin wa vukpila yobon sobalanzwe 2021 yomda la ya Burkina Faso Côte d'Ivoire Nigeria la Benin wer tabada en na wastaba ya woto ti a Paul Domon indique tour du Benin wa ya Salaf Yerbang pori Aziz Nikema la Matia Soro tour du Benin mais nan taboto wa Burkinbi a kele indique étape ramba fa étape ba yemre la Benin men capable sandri la ninga étalon ramba maloto ya soma neba nan bola ayarse to wa na to kirime tour du faso yen la ton miti Benin Togo la Mali bama watan kiendo wakat fa ni karbale wa to bonti dernier wa katun pam étape kan indique ba menenge tu ton leti nyambala ka to baso ba établi de Amérique ninga wotoni ya zoro wotoni ya zoro fo hambolo zwata wa song fo on tome ratin bilgam balati fo me fo tenga pour fo me ka papore sinkeni UEFA tabrae zora nan ton keng tawr meng la Burkina Faso rama we tabra rama wiko panga ndika opsumbona sobati etapa ayoba fa nye ka sam da zoda ni Burkina Faso la Benin
ya na yilti kursa woto no amle pam pangam pasi benetin wan la Burkina Faso mda pa ma Aziz nikiem zame ta yelti Burkina Biarika fa yen ka meilleur béninois balla ka to dike beno me se nda ganda geti ne da men won béninois me narika mayo kan on kwa la otoni ton ya préparation son on a si ton tour du façon la meti ronda abona singa la table banfora en yawon wat al wado ni auto training etalon na confiance tu bamme train wa pa wa sta king ni wata bale kan wa ya ganda balon wati ni kuna usindika bene solo mwatu bonti tour du bene wa ni woto men kengra Burkina Faso we tabara pelsi na yeti bamme na toron sorolre tour du Faso asinan zin ronda yum na octobre kuga pour ni biligram ti Burkina Faso Fédération de cyclisme woto no kasus de 5e UEFA tabara ti bala ton hantere Tour du Faso à Saint-Darn et Burkina Faso et tabara da mawra mbo option bona sobati maillot jaune lange option toron de maillot jaune woto ne Tour du Bénin wa nan le paso bla kelem ti Burkina Faso Tour du Faso wato mamse de option bona sobati maillot jaune il wo mameti ne mdi sifa ntengo Bénin woto wa beuro bamna yi kamenten Cameroun ti Bénin Tour be woto ne fa ya na yele un sur le Tour du Faso na singa kalaka Burkina Faso wa il est pas UEFA tawaro en militi journal ninga bonatu aujourd'hui au Faso wa adieu ni zungura na journal la ba me yaka yama ninga UEFA tawaro wa staba Charles de Gaulle zu ana wala tawa so la wotoni amadi zongo zinda bene la mika metia Issouf Ilboudo yenda wan lui tawari ya wet zomre pisni la nous yit club la way Burkina Faso la na aujourd'hui au Faso course tam soban wa Charles de Gaulle sora zuga toura nas bala ta burema nana yit AJCK ni a Pierre Zoumouri yit ASBCL bamna fasre mbaso taba ya bon be kilo pisni la nous labna nyok bamba ti a Issouf Ilboudo yenda na le fosre yi rabandra ner kanaton rondi yenda le pamier AJCK rawa anandika course ni winigan zabdan Issouf Ilboudo anamana kilo pisna la waila zaka wakata yemer bala AJCK we tawda bata or soba Mathias Sorgo a winiga meti kursan wan kolo sabo nyen wiliga Issoufu ti a yenda nandi kursan et kelga Issouf Ilboudo kwese en tout cas kucha ye nong bilfo la wench man nebni tib zuno bala ba me waten gay kare ka formanta gay bay équipe sa gil fabe en forme donc yam sana gay bi wapina anara burema han lo tawra atala avantage ne ton wusro donc kusa wanta dirane mininta sorgo Mathias wilga mambala tu kursa runo ya mama ngair kursa donc ayibum en keng mam pelang wusro te mamete wan sansake unan tante menje donc ri mam tanda wan saka lor pore ton pa ma kursa ngai a Mathias Sorgo nyenda nampoa Issouf Ilboudo tobnankin on lui a pipiwa a pa ma coupa ni wa kirtus pisnu sape wana yiwa ne ba kaba kura ma wusro ti ne ba kom sibilfo ya ringa kiti mam na pa ma lo to ne ba kaba kura ma ti mam na pa ma porfite be lo sankare woro pelento fo kati wen lo na tinga kurse tumna ya wum taba nyinga sawa zo melebe taba a mbanga le ning henket ya som bilbil photo bel mbo tona manam to tanto sa tingede fa han tanti kariti te ton le bram sa solution la tout quand même sura ya no ma pura supporter da magil fa je crois karang wat ka encourage tona ni am journaliste ma magil fa ti moyeti haya je ko do suri siga ya mo wa encourage ton modèle ni no moyena handa 39 wat pore ton sa kadam ta tinta wa 40 Saint-Ani nem sin lugulub tom dan aujourd'hui au Faso ata ordamba ni wakata fan ya kenkenwa bamna maomi enteng ni tom da taori ya AJCK abirewuru équipe ya bamonton dik aujourd'hui au Faso course en zomba Charles de Gaulle Zouan ya metia Mathias Sorgo wertab tara yendan ton dik oto a Issouf Ilboudo nemni sin ka ton tenga Benin Toura lankan ton tenga Cameroun ya bamelanda be wadoka be UEFA tabara otofa yana yilinti Tour du Faso asena singe be Burkina Faso wanyase ni équipe sa tabo wala yomfa équipe A1 la izoé mirenwa équipe régionale de l'Ouest et ni équipe régionale
du centre woto la obi ben tore bene o me yi woto ba me da yansa ni équipe se yibu la nerba yen kapa mba étape gir menga et talon ramba tore na singa athlétisme ti mimiti amza wedra ko nyazininga ya Bertrand Zungura na da nyas bene ya Hugues Fabrice Zango agent wa yenda da zinda kane na wiligi ti sibra sa du 4 août athlétisme dana zindi ya jouer la yerbo renda fa un zindi bene la wana base a Sandrine Zourinye yi kaseto ti ne woso men bebe ni ten wayi wala Hugues Fabrice Zango la nananda renda newda la tumte do on sing jouer ça te uzot nabela otoni kanan kiti bamta zinzarai ya kanan bi beda simi zoe se yega bola kuta lobere bam ko la zaka la sanzin ronda wa stab ni ngab sumbo ti campus atletica zoe sa zigun watu boni farande 1500 nyam na mi kam ti a Catherine Kudugu sin yita karan bi beda l'école ni ngab sumbo ti université Thomas Sankara wan yi pipi ni minita nu la seconde pis nu la we la course woto ni araka yi nanan ti kobi l'option pam kelma aro pama sana madai le passe wor sebre to bonti attestation c'est ni yera baropa zingu watu bonti so en longueur ni farande gandoro ya paternien binsra poa aro bi ka metra yobe la centimètre piswela yibu paraba zingu wa aria boyini Madeleine aka tolon saki nyamna mi kam ti 100 mètres zingu wa le passe so en longueur à tubo ni faranda bingira yerba aria bamon bitori amadenel boyini pa masana madaya yibu le passe wor sebra yibu tubo ti attestation aboyini Madeleine bilgambala ti bam katolon susu ni tomda ye dar fa bambe solo zugu na yele na pam tora ronda campus atletica sambe anoran vukani sob zuga ada sidin yi wasan serada yi sunoro nti kondeb ni sa son solo tomda mamla Bertrand Zungura ya campus atletica promoteur sida zalo ton suno me tibali le pama panga hay ntigme kalambi beda sport wenge ken athlétisme tidana ngese beti université ham université yidik de me ay nyaar de me yam ha ngese sport of kaba ha pore ren so ton me rata université jeuf kizerbo la Burkina université grand je kodama fa ton raba ya brik sport tayi tile bumbu ne bamba tana inafa ko karambisa warastaba pour ronda yumda a Bertrand Zungura na ne poron damba a doctora me mpame sumbo na so batu chrono électrique sena marwa kata wotoni ha sida sirpa ma chrono électrique a nyore wusro ndati tibun chrono manuel la a patolon tare zihle musroye in magda mbala la chrono électrique ha eta je woto sa a sud je woto ndati ti wani ni fa wome ti compétition kan ngani ya chrono électrique o bangam ti ti compétition niveau zin quand même passé ren kite ti dan tunu ne nani bale daraba ya ti yum ni tun wata ay baton kale be kame biton yo pa montre ti tenkirim sa wa Côte d'Ivoire Mali Niger il parle lamba compétition kan ga pour ti bale a son da fa paman tigimi karambi bera woto nwa nyi wisara wenwa aria bumsin katolon ya nanaye zulwe se kerba nzin tom da poa likin gomda stade tele bugum ya sida la tonwa na pam tu nda isa tu bi buguma wakati nga yelle ren kiteti na kele mbene yam gom toka nkosi nini fa so wan tarade ti tum ninga tonon tumna aya shama a tora ni tira bubra hésiter voilà ya kombiba ndik sport ti ya zulwera nda sport yidigri sani karambi bera warastaba ronda yumda bangeti bangran sirin zin tomda poa nge biligra me ti karambi bera woto nwa arob sirin solga tomda soma sani ni kensa obligamenti bamraba yabtu zek Burkina Faso tapkora en dunia fagil pour asinkeni ni wisara campus athlétique 2021 yumda ada sirin basa neri yaid bang balta Fabrice Zango runda mbe yenga zeker Burkina Faso tab korati ton fa sura no mois bam messi nga woto la runda a Bertrand Zungura na seman athlétisme woto stade du 4 août boom 88 ya toro
bi ton ye karati ne wa pour la u Fabrice Zango rampore ba le bumu ya woto ti ya yingwi sere sire da me to widi buma ko ba to ba me reme ti bam fa watin ya bon ti etalon ram beura to sambe yinga ton me gongo din ye ti a ton me neba bebe ne ba runa la ton mi ta u Fabrice Zango na sandamba ma da ye lan ko do kami antum toto la ya kane ya Burkina Faso la yia ibanga meti woto ni wa mandu athlétisme UCBF a meda tara finale ninga woto kakiti neba bo bilifu betra compétition wa Yasida a betra sirin biliga tono rara ti UCBF a san zinda ten korora finale to boni faranda ne bo so sirin naga wagastab kanga la atasa nimbuida ti campus athlétique metara neba ne bo so me bola la men soke na yile nan bangi UCBF as nan zinda ten korora ni ngeme wagastab nan zinda rara yemra na yiwano toto ti bala bam data me wasonga naga na yilti ya komi bisme yam nyakala wotoni na yile na pama songa sinkena atumda menga asmanda ni wisagra wenge la abetrane porunda mabka sura kasame ti bala ya bums mine wate ya bums mine wate lo bilga balati vere ra wotono arana yiranye a Fabrice Zango santera abetran zungrana sogol kanga pogwa a Fabrice Rika wogor kuni na tasi nebni sas gandara san zindo yarba zingo to bonti triple soa ropa zingi la parba zingi a bilgambala ne tibam na kobla nwera na yili na pami tibam me toro yike wa yiwala ngenda bureau tibala ne buso yi wisara wenwa ob katara ob sumbuna sobati equipement ramai kereb zwe nozale kereb ninga ginda menga wazwe kereb meng zwe tame ti sumbuna te pende ti penda meng vikidon witi ngefa ka woro ton yi wisara na e nan tiera mi ta sandri zuguru gomdo toa yenda meda manda boti athlétisme la wen men pulum ti samo ka ton yi wala gandao athlétisme ya rien kite ti bamme kompanga bale runda wa ka sakane ka ton wa de bon ici la base wa ton zot face ni ton mon ya toro e fa mi ti a toro amza meng mi ti rien sida ina le ke pa athlétisme wa ngen wi ta mart kwa la runda initier en sake ina ya image na mawoto a mart kwa la be na santeng mo ha Burkina yoringa la sibina lora azinda mbonti meeting régional yi Dakar yen zoe yi ne ba fa zoe woto lui tawra yam ne meti ya 100 mètres kwabra la zoe woto mètre kwabra zoe la mi seconde pila yi bala la tierce katek kawoye woto ni apama sore nana jeux olympiques 100 mètres e1 et mimiti adoinda apama sore nana heptathlon ya bumbu o man beneti yam twen man ti ni wisra vuka yopoe na yam twen zoe mi man 100 mètres e pour man so man tira l'arc man bumbu so ni lancer de poids bam fa na ram to bonti heptathlon donc a mat kwa la na u Fabrice Zango bam yen na zinda GO1 na yi Japon la sira da me to na libra ni bumbu ba le Burkina Faso runda athlétisme wenge optitara comme 8MC et nampaka balla pulms woto ni timimta amza wedra ronya skanwa ya kibar no rombe ni asfa yenega la asfa yenega membe mimti étoile kazari donc amza baka ning zone vert et ne bleu blanc ya ska ratu minoti bam ya yenega la runda ka gomnu bam gwama e fo yen gwame bale étoile filante ronda wa ya to ni bamba simone meng mimi ti bam wa bas arbitre dam loba ni ku sa don wa ay sonabel tore ba amza mimi ti nyampa ma so mo na ton coupe de façon yami da rata me nan sir wala étoile ti yami wono bamba pa man di coupe la aya étoile ka ton pour yam rythme de bale bangam ti yam balkal sam kudran lora falka o teka ner ton yamba yam ni ASFB fan ti yam le pam sore nan ton final ton ya demi finale zamo ni AS Police ton me da ta dam tina le gain wa championnat la yama yiblem yakbe championnat tan da ni ninga to ti coupe du faso tan ni ninga to bi wana bi asara bala wani mala yam yella basara wani mana yella bala yam jahanje championnat ne coupe du faso ya balieng la pas balieng donc ton préfère coupe du faso yir championnat ton zinga joueur ho surtout vous yol nan di que me prépare mercredi au bal zam balla to nan tien ton
ton ki bay kit ta sa men widiga ni ndare yam na man zalim ni AS Police ti poli ton na équipe B ton da tiene ti poli da so la men na wa mo na won yam bo ya yi wana ay poli ame so la me awo la sege tuma bana yitaba awa me ara bora nan ton pipi final le la yaba donc ina gesa zame bala yi toto yi stade du 4 août yi a Arsène Konditam de nzin beni bala wa mbasa biya yibu la zalam unkon yenenga asfa yenenga le be coupe du faso wa finale yoma yopo poren yenenga dari coupe AS Sonabel Taoré ze pasa équipe wen AS Police nan pam sore yenenga ni police wara ayi marabo la gela ya renso ti pipi wakata nedba yen ka tonga toye vos rapports a Saïd Sawadoro ndasir biya wila balkanga ana le suya biya yemberna zugu wala bamni kodro balla pipi biwa porin a Abouakar Kugundiga yenda nan pour Saïdou yani zugu la yenda mena wa pass police toro biya yibla zalam on kon yenenga balla wa ambe minute piso bla yembre police a kana toron le bon wa waran waye Adrissa Ouedraogo ya AS Police bala kan samba a konta tarasco bon ya meng mimti bo pour un tikoto akasoma voilà parce que ton ala tamen king final là la carton et sera nyenga ah ozugo yino on yito no nsubié on ka ton doké voilà donc yama la premier mi-temps tonda warada ya équilibré la sara wanara ah kelen kiti voilà libre vraiment c'est dans calana donc il y a rien sous Sarah wan kelen yam yela fa donc voilà donc mam tien yel bala félicitations encore asfa yenga ah yel kanga sa auto mohawa ton la concentrer la nge parce que yama remarquer nge dimaha watoto Racing watame donc Racing watoto Racing meka équipe billet donc on a préparé même pour Racing pas maintien asfa yenga ni AS Police ya Holanda ka ton taba championnat vuk pistan wa la runda wa a Albert Bambara ni a Amza Ouedraogo Bampa ma police team. Bisi ton championnat a joué de Gama. A été championnat Gama mais de bala ton d'abord pour donc on va être un championnat. Maintenant coupe du faso un ton objectif à la coupe du faso. La when son amé ton là ba pitum. Voilà. Bon police amé ton amé. La bal se yib han ton bal yang han ton do dina nien pa nien ko. Ah when budo boy budo poli ya ko amé. Kayita ka ton ya ton amé. La da yida la zabra. Bon, puisque fonctionnaire mais les bons modernes ils ont autonomie dans les bons modernes la balle là yam ne balle ya tongo puisque fonctionnaire mais bien confiance aswa bien confiance mais tout le monde a tout possible qu'on aswa trophée au ronda balle andali trophée au kosam asfa yening nan sira ASFB fonctionnaire équipe coupe du faso à finale la na yi banfora yening da ASFB bamye kale na championnat warastaba balé obzara ni nebni se fan mbeb tawaran équipe sa yiba te la coupe du faso à bala na yelin toron yi venre coupe kafa enya a coach Drimili mosmosa ya sara wan singa la AS Police bala me fosra anoué amzam daka yeti yam mora ronda wa kanana bala wan sing bala ton ming zi wara 2000 kane ba Afrika mane ton ne arsen wan po bala ti sara zin beni allo ronda wa yam tactique na yi wana sara na le ni ban forobi bibeno na yi wana bala fonctionnaire mais après là ay pas non bol sara ya weno wana sara ah d'accord d'accord amza mohawa yam yeti la coupe du faso asfa men yi campagne africaine cause mais tient dam ti asfa yene na ndika a dernier coupe du faso yi ni ay Sonabel bara men nga foton mais Sonabel yam na la musramba la asfa yene ngon yu mayo popore yene me ketin tient dam balta na pam coupe ta cause mta ayi na yi stratégie bo na sa na mambo na tiam ton pam coupe kan bal fonctionnaire mais ya ne le minimum coupe wa yamba mimti étoile pour ya fonctionnaire la asfa pour de ya sida bala tumna le on ding ton meng ton le championnat avant finale là donc na prépare batch kara puisque match na championnat là na be avant finale là donc ton handicap balle ti watita ton fonctionnaire final là
de bon ouais. La championnat yam kele ton da ni bal bord forme Bon, championnat ton tore a ton data place song. Voilà, place song la ton bord ton data. Voilà ton qui ta balsa na qui ta sonabelle douane fonctionnaire ni royal. La am za wili ton yam na Albert Bambara tum na wanto. Bale yam ti entraîneur nda bébé ni bala Karsamba Falcao. Nye loga me ti aswa yeni mingi da gin bal Karsamba to i wa wo mti ne yi ko waran wa da lebe ti panyak ni ngati yam kelem bébé ni balti al nin kan loga victoire da mata pirunda ni nula anase bia anumenga ya tem tima ya boy tim pa ya tumba la puisque Albert bébé wa momena Albert ton umna tab goma bum hambe to me han ko lon lika to bro yeme reera bum hambe be yeme han lik mom to bro to wum da tawa ti tum da kengede yela yam no arambi fa yi poupé neda le yam ti yam atakaramba Cyril Nguessa non be tora zabadin de carton c'est mida runda championnat wa ndir bas ko to ya Seyd Sawado me be forme yam ti yin su yam bi wa bala yam bi yemra kodro le su woto ni zamu am pak yuka ti inquiète ba poda ya yam zuno la woto quoi. Ouais, bon, tout mais zugo no bala ha pam joueur piscinezaka il faut même ya faut m'entraîner un peu mieux en la fone ningé taton ya tum teke actuellement un problème ningambe aswa ton men kam ya an nan démarrer an kana démarrer bala never fa be for Sandri yam ti yam magabien zame yam da ratam ti wala coach dri wa yans ka runda ti ton son da bale yam da wilgame ti AS Police me inda ta finala ya ban pipi la auto to finale la yam ti fo yak salitas to kenga équipe ni sin ka minim coupe du façon wari ka yen to Burkina Faso ratam bangam ti wilgame ti compétition au niveau ka reim quoi. Ni karatina yeti ke ya City AS Police ko ngapanga asfanye nektori la karatin yeti ya pipi option board coupe woto no na yitoron to kombi ya lo amza sinye la bala ya bali katun bang bal altisei fotien wane yeti ai fo metara panguruna na wenyo soba la option bona terrain zu la ne ka fana wi kapanga a coach diriye la moment senti bala dans équilibre tem to fara zemataba la bal kabeti zemataba ya City banyamanya ha wa zemtabo to ne terrain zu ya tilet ne ra yemer fikali ya bala me no kenda la wotoni la ronda ye AS Police ko ngapanga ya sira la obna le soko la me le bon wabo ya amzara me zuno la ronda bala yuma yopo la woto la ba me sumbo finala nanta ya la fin qui était Burkina Faso balambetori ti bala asfa yin hanyi ya Burkina Faso yuru yita amza bumba yen yi tonno wala ton ge amza men bala isena ya image ramba inusi na wili biya yi bu sawa zugo imi kameti ya bumba ci surle yi kufra to nan décomposer ni gwabala ti waba ni bi woto ni ya bumba ya montum entraînement oui ya ma ge kufra wan dirala ya bumba tum entraînement la sahani nga fa entraîneur il faut les bordel tirer jouer dans matumna ya mo sola avant balla singa la sahani nga fa hana les tirer jouer dans équipe action wala woto kufra bala nteng gwabra ne ba yiba da mi attaquant la mati bala na le bon wa beni woto ya nyam la yam tumda na wo so entraînement to wa yani 0-0 la katon man bam la kangla non puisque tout ma fa pa dar fa la yela fa yide waton handa to on tum yo ballinga lo zamo ton la pendant to bala ba me na so la me wa donc fo me handa yis la kel bil fo pa yihir zange d'accord ami yetabala mi ti ronda wa asfa yene mora c'est championnat phase retour ni a kana na 20 fusura étoile nuit wa tabam nenge le woto la mamme tour da championnat wa ti sahani sara nida sahaninga bon en tout cas donc yoni kami man zamu ala sara ni mita dri katon pam victoire a William Ntinye me na wika panga modo maintenir championnat ti mimita coach dri wedrao menta AS Police teka bamme o pama panga bale yo mataba bamme da ton da maintenir le ronda wa ambe tori bon basga wa nka soma la mimi to na ton rame maintenu et nan ton goma championnat yele nwilirati zame salitas ni RCK ye kataba RCK la pa ma pipi victoire na sampo yi dimanche en lora bam ton rame enwen
la moça wa ansira Salitas me d'abord la victoire en causé Salitas me bord championnat azindik championnat et donc ya bal kuda ndabe Salitas nenge da ya bala atabo donc yembra la montan wotoni RCK wala wana mbasi ibia yibu la zalam on Salitas a sampo Amadou Pipi Nweba logor pore ni majestique ne wusora an tagasra me tia RCK ne ka la wotoni tibala sidon kosa wusugo équipe kanga sandan kapam victoire la wala busingeta arbalia balli sen kene busum bonti match en retard Salitas ni RCK sera taba stade municipal RCK sumbora men wakat kanga adop sidin solra balla na yelen da wanyanyandi Salitas ramba bamme sumbor tawra nub sura fawa me arub kanan sus ni balla tomba yi ya tile ti bamdi tawri bala pipi mitawa nyamna mikam ti équipe sa yiba fata ta bala zalam la zalam obnanti vusame yolo nawa ton yibon sob mitawa ya wakat kanga la Salitas ramnante mu bala tomba wa ni panga la silam kana yir minita tabo ti Salitas rampam sori nan su pipi biwaye la tourne basé Geoffroy Koufra yamba la zalam bala nan kengra tawre anti ta minute pisobla yopwe minute pisobla yopwe wasasa la Salitas ramle pam sore nan tu suis obiyibun so bifa ya wala yam sennewa ya Salitas joueur sa antar balla RCK ram nan mam samena yalasba lob kanan tonye Salitas capitaine a Youssouf Baro ya nye nan tu suis yibun so bifa on kon Salitasi yibla zalam bala nanti basa wotoni ti RCK katon dok ba biya yemri o bala karan samba a sampo Mamadou wiligam bala obsum panwanga ni arbitre ramba o biliga meti peba wotonu wa araka zemsie defet ka ben kazabe ne suwe kuna preparo équipe wa ndat na tombo victoire pour continuer tami wato songre ya towe zabra yam premier time yeme bala pour ton équipe yiba tombe la ton occasion mara yide blame bamba pipi biwa deuxième mi-temps ton sing bala Salitas joueur bala wi luga we ya faute we ta yik mo ata na to tun joueur mana faute daga ton so couvre kanga kiti biwa kiwa deuxième biwa ya faute lablement tun joueur quatrième arbitre menga yela faute akabon na chila menga yamna pebra pour menga amzi ndeme arbitre wa tuma tumde voilà kalebe be ko adina to mi pebe nini ngan trebe to a Mokhtar Baro sendera la yu Koulibaly zinga Salitas ban ozugu ya pipi balla woto ne ni Salitasi obsin liber balla karan samba o pipi Nweba woto no yisu no kasanga ntu komba impression ya soma parce que mam lika équipe rara yibul auto bon équipe ma mise vers bilfu donc au tara panga donc mon coin yam bilfu donc pour gagner ce match là match en retard kanga logor pone Salitas le pa ma point tabon passé obtara point pisna la ni mosa bilfa ya tora balok boda sani bala karansa masantasi Salitas ni victoire kanga au kolroda podium la e bang balti tora ya usfa zawa yemer bala usfa rera assez kudo équipe warado sa du 4 août loré la usfa wa ampama victoire parler en le kolroda titre moi Billy fan usfa sodara équipe tient da championnat à rekere te championnat ket vusa nas bala sodara le pa ma victoire parler usfa ni aseke ya équipe se yibo onangien taba alantar vos rapport ya balan wa be minute piso po la waya la Ousmane nana na zien koufna yembre tia Maxime Ouattara nan pak yuka kon usfa yembre la zalmo on compte sodara équipe asek na momi la asek kanan tonrier usfa le pa ma victoire parle woto usfa bal la kansa en poudra Antoine Ilboudo et kelra da yenda kwaira
Zemsam ti bala ton sogol on ton da ratan wa me wa pam point taba donc ton rapport wa ton mi sura no wa me bala zema ton zam wini modern to ton wa ton ton me bi wa pam ki ton li te absan bala modern wa ton zan ala me la ko zo bi ngin zin be ya ti ton da ton pam biram ti yido to ne hanje ton pam occasion ram ni bu zo ka fa zan ton da ton pam biram ti yido to ne la kana asaba 3 points ton taga hadamti en tout cas ha wana ma ke le son ti pam 3 points wena ha saki watin yi so manir bon ton ra mahma ton ka get ni di ton ningira wikada me ngana yilan pam fara muzo fara ma wuso ma ha wana son ton di champion wen baraka kane ton ra balla dat mo do amenti ton bal ni re ne ba hawana nge biya ni re le pam fara ma me na yilenti saison ha se biton mi pam ton lampa bum ningo ya al 2000 yom dan la isfa kale pam championnat woto ndika ya yom pisi la yembre ti sodara equipe bord championnat wa na panga isfa victoire par la kitamiti sodara equipe na pam tawran dike bale ay sona belle bam sen der fonctionnaire equipe wa do kawa bam susame man machinili isfa der tawr zawra on zomba yembre la be torbala ni point yembre ay sona belle zugu ungur salitas me match kuda mbe porwa otoni balkan ay ton won kilra usfa bal karsam podra la kapa ma sabotere ya bala yibla oto tikiba kitba poda a sabotere la katun pame ta lek nedba ye micro e kami tenti barare arbitre en leman bumbu nan pama résultat ramba fa na Sandrine Zouri ronda osumbonde championnat vuk pista wa son ton nyamna mi kamti uzo ngwe raimo FC yema lazalem ko zafe bamwe vitesse FC tabla yemri AS police ni aswanye nga bamba ya zalam la zalam ti bala bam dans sonda osumbona ti coupe du faso wa usfa ngwe aseke yema lazalam salitas ni leopard 5 ami bamme katonro opta o katon toye ya zalam Royal FC la efo ramwe Royal FC yema la zalam ASFB AS Sonabelle zalam la zalam RCK ngwe Majestic yema la zalam RCB AS Douane zalam la zalam tomba logor poron wa sinkene sumbonti classement wa usfa mbetori ni point pisnu la nu ti AS Sonabelle polre ni point pisnu la nasi AS Douane ti bamiolom polre point pis nasi la we quatrième bamia Salitas FC ni point pina la nu lobson wezamo wa au point wa yikra mosa pis nas la ni RCB 5e bamia point pis na la nasi asfa ngenenga bamia point pis nas la atabo 7e ya Royal FC point pis nasi Majestic 8e bamia point pistan la we efo ya point pistan la ni ASFB 10e bamia point pistan la ayopo RC Karamba bamia 11e ni point pistan la yobe ti AS Police yolom polre ni point pistan la nu 13e a wotoni ya saboteur équipant ASEC de Koudougou bamia hani point pistan la nu 14e Raimo FC bamia point pistan la Tabo Uzo 15e bamia point pistan la Yibu Vitesse FC bamia point pistan Léopard de 5 ami bamia point pistan 18e ya Kozafa FC bamia point pisi la ni 5e vuko pistan la yemra ti bonti 31e journée wa wotoni AS Sonabel ni asfanyene nga bamna ansiara taba AS Police ni RCB bamena ansiara taba Uzo Usfa bamena ansiara taba la ASEC Royal FC bamna ansiara taba la nayi Koudro Stade Batiobo Balibé Majestic ni Vitesse bamna ansiara taba Stade Municipal EFO la Salitas bamna ansiara taba mewaras pistan wa la nayi Stade du 4 août AS Douane Raimo bamena Serataba Stade Municipal mewaras pistan son wate Kozaf la RCK bamena ton rara nkanga la nayi Issoufou Joseph Konombo Léopard la ASFB Ramba bamena Serataba la nayi RCK terrain otoni ya résultat ramba la programme ninge en wata la Sandrine Zouri kon woto ya banga sati
étalon bala karsamba kamumalo wan kisa kibare wilga mita sivi yago ndaya bal ton be nasa antenga faransa kanwa ansa kontra wa benua a kitembo da club anan kapam ekipale nan ton ton ya rien so to na yis yenda zuer pista la tamba banda wilga nindarwa bali bangamti masha yibon wate ni kodonvare la Maroc ya étalon pista la table mboloto balkan sa yiba la bola sivi yago o amicti yensa kontra woto faransa na kapam ekipala o yis yen kinsa Yakuba Nasser Giga image lamba a Yunus na wilga woto mos ton zindani ninkanga Mauritanie kan U19 la beni en attend étalon équipe pour moi ya biwisinga bale atomba ya soma atoni vitesse kane me rondo wa yenda na Ibrahim Yanumbe pour moi ti bira maka kien woto ta bebeto équipe me borden nandu bilbilfu e yamenti balla yibon lore bambe pa ma victoire d'amba bambe tar timbere nedba yi karatensi deuxième division ya Yakuba Nasser Giga la yamne woto ta gomda yenda na rika siv yago zimoha étalon wa runda étalon fo un Qatar club la fin Qatar équipe ratu wilam te fo forma ka woto donc fo ka tun na ballon wa bonda nemni sin temps de rare fa un kayim balla yella woto ya étalon qui bay la ton dik na koyamba inale goma étalon yelle yenda ya Bertrand Traoré ya Bertrand yelambe na santinga Angleterre ton do bamni Chelsea ye kataba et mimi ti Chelsea équipe ninga nan temps Champions League finale la bamni Manchester City na sirtaba la Bertrand sir bamba Bertrand ronda yen sir équipe bedre fa Angleterre ya suiba la Manchester suyami bamni Chelsea wa ya Bertrand mais nan wa pak yukan le tipama penalty in le coin équipe nanya renda me image kanga ya yenda sui pipibiwa ya yenda le wani penalty wa action kanga zugu ti Aston Villa na ton sui bala wa mbasa biye yibu la yembre unkon Aston Villa wotoni wilgi da meta Bertrand me forme runda nune ya soma topse na wasir kodonvarien Abidjan e mimi ti boom na manato ba Nicolas Pepe me bebe ton metara a Bertrand Traoré namba sa kenga ekibaya ni UEFA Europa League finale ton zame yi Séville FC Villarreal les sous-marins jaunes yi runda yi souri no alors amza nyam na ton ni fonctionnaire banfora fonctionnaire me pain banfora en yida wagado ninga yamora nan ton amti sara ni al banfora bi na mana wana ba mi ti fonctionnaire me carré me bonda amti bifil de sia yam mi bifil de sia sida la nanantu fo leke na yela sandri ma wan yet émission singati ya bamba aswa yene mora ya soma ronda wa yam ya meti aswa yene ton ne net coupe du faso wa nananda yekra taba championnat wa yi woto ni majesiki yi woto ni AS Police na le yi woto ni ASB le kami sa hakanga obje ton ganya mi mora nan ton rambi be kan ton la dans ko ça ya won ko so la ton woni ta ko pour le coupe na wa asfa d'accord ton me kota me ti ba yam wandi coupe ba ke le pani yamba entraîneur yiba woto ti mimti yam beteka aswa supporter da masinga lado bale pina watin zin stade wa kore ti a étoile yin dans lade la runda singa lade me l'homme de savane William bala ti runda zabra wakata tamba lo bili bala kin far ni wili nanti la taba la ya bang batina yi zombo terrain wa zugu wakata tamba lo la l'homme de savane William ti bala nan basa ni bienas la zalom on kon kin far équipe wili na rera me ya bumon kana yi samroye la nyalsi kapi izin suwa mimiti kalaka à l'homme de savane pa mayamba ni re mwakato na yi plateau bedra zugu la yere mengi pa izin simbala